तो हेलो गाइस सुरा भाई भाई मैंने केमती अच्छो समस्त बोलुवे पुणी थोड़े गोटे भिडियो नहीं आसवा ब्लॉग आउ समस्त को भाई भाई को शुभ सकाळ आउ चलो आज दिन टा मोर केमती कटिबो से वीडियो नहीं कि आम यूट्यूब रे अपलोड करवा आउ भाई भाई मैंने टिके एड पर्यंत देखबे आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे आम गाँ कथा ब्लॉग को होला आउ बेसी किसी कथा कहबानी चलो आज दिन टा मोर केमती कटिबो से वीडियो नहीं कि आज जल्दी देखैबा होला आस जोटा कि आमर ये शाल पत्र जोटा कि मो अजा देख आमर जोटा कि जंगल पाखे आम शाल पत्र आनिकी माने ताकू टिपिकी पत्र सुकेकी प्लस बांधिकी 100टा पत्र बिड़ा करिकी 100टा बिड़ा 10टा बिड़ा पत्र करिकी तापर जाइकी 1000 पत्र हेकी केते 50 टंका तमे आमको सरकार देखुची केडी आमको आम की खाऊचु कि नाही किछि नाही गोटे घरटे सुविधा नहीं देख तुम तो मु निज यही सामने बसी देख भाई भाई मैंने आ वर्षा हेले से कौ टाइप माने परिस्थिति रे राति सारा रही थे यदि रात वर्षा है कि दिन बेले वर्षा है ताने कौ परिस्थिति रही थे देख यहीगुड़ा देखा जाऊनी आमर जो सरकार जो माने ये करछंती आमर जोटा कि अच्छी आमर ओडिशा सरकार जोटा खाली भलो अच्छ तो समस्ते खाली एतकी कथा आउ किछि नाही माने आमर जोटा कि केमिति चलुचंती केमिति नाही सेटा के देखु नांती खाली निज पेट को समस्ते देखुचंती किंतु आमर जो भोट जो माने दउचंती सांको पेट के देखु नांती केमिति आमे चलुचु बोली जे के आम अजा यही सामने अच्छी मो अजा अजा पदटे कह पद नहीं कह आज तो वायरल कर दिया आज कह कौन कहवा कही जा तो मन रे जा अच्छी कही जा आमर कि नहीं कि कही जा रही जा रही जा रही जा रे तो आसुचंती जो कि आसिला बे भोटर टाइम आसी गला हां तार घन घन आसीबे नेता माने हमको दियो भोट हमको दियो नोट हमें कहू हमको दियो नोट हमें कहू से कोई मैं हमको दियो भोट ताले कौन नोट देले भोट पाई गला पर से माने कौन करछंती जाई गेरी गद्दी रे बसी जेछंती एसी रे देखला बेल को हमें ये तो बड़े जाओ गुहारी करते से तो बड़े खेत में हमें तो जानू न तुमको हैं जेते बड़े जानू न जेते बड़े वोट में जाई के हाथ गोड़ दे के पाद पर नाम होई के पड़ी के वोट के नियो से तो बड़े मने थाए किंतु जेते वोट पाई सारला परे आउ हमको मने नथिबो हैं एई आउसी राजनीति किंतु लोकंकर सुविधा असुविधा कौन है कौन नहीं सीटा देखबार नहीं खाली नो वोट पाई दौड़ी आसवे भोट भोट पाखे आसले माँ मौसी एई चिन्ह रे भोट दियो किंतु भोट पाई सारला परे कौन करंती उड़ी जाती जेमती कि महुबासा से उड़ी चली जाए उड़ी साई गला पे जेतोले कि सेई महुमाछी जाके जेतोले गुहारी करिवो महू पई सेतोले कौन कह तुम्हें किए हो हम तो जानिनु तुम्हें कोठकार लोक हैं सेतबेले आवे सेतबेले आ चिन्हा परिचय नहीं गदे बस जाइछु आ एथर तबे एथर देख कि होउची परिस्थिति सेटा बुझबार नहीं खाली भोट पे दौड़े एथर जेमती कि भाव चिंती कि माने आमे भोट दवा जोटा कि हमर जेंते हमर ओडिसा रा जेंती नंबर 1 हबो जेंती
ଯେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖଗା ବଗା ଅଗା ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ଯାଇକରି ଗଦିରେ ବସିଯିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି କରିବେନି କିମ୍ବା ଦିନେ ବି ଆସିବେନି। ସେଇ ଯୋଉକି ଭୋଟ ଏରିଆକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଆସିବେନି। କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସେ ନା, ଏ ବି ନାହିଁ। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁ ଟାଇପର କେମିତି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ସେଇଟା ମାନେ କାହାରି ଆମେ ପକ୍ଷରୁ କହୁନି ନା, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ନିଜକୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ନେଇକି କଥାଟା କୁହାହେଉଛି। ଯିଏ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ନା। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଯେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଆସିବେ ନା, যেটাকি প্রকৃতরে যেটাকি কি কহিবি ଆସ 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 ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ। ଏଥର ଦରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦରକାର ଏଥର ହେଲା। ମୋ ଅଜାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଯୋଉଟା କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଖାଲି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ବାଳି ନେଇତେ ଖାଲି ଚାଲି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ନାହିଁ ଏଠି, ପାକା ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଇ ଜାଗା ବସିଛି ଯୋଉଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ଅତି ସତି ଯୋଉଟା ଲାଇଫରେ ଯେନ୍ଟା ଧର ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓଟା ହବ ନା। ଖାଲି ଏତେ ଲାଜ କଲେ କି ହବ? ଖାଲି ବହୁତ ଲାଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠୁ କି ଡକାୟତି କରୁଛେ ନା, କାଠୁ ଚୁର କରି ଆଣିକି ଇଏ କରୁଛୁ ନା କିସ, ଏକା ପଇସା କି ଗଛାଣିଆ ହେଉଛି ନା କିସ। ଏତିକି ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଆମର ସେତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ଏତେ ଲାଜ କରି ଲାଭ କି ହବ? ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଲାଜ କରିବୁ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେମିତି ତଳ ହେଇକି ତଳେ ରହିଥିବୁ ନାଇଁ କ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛି, ଦେଖ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କି। এইଗୁଡ଼ା ସେଇ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସରକାର ଏଇଠି ଆସିକି ରୁହନ୍ତି ନା ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ, ଯେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ନା, ତାର ଜାଣିପାରିବ ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ ବୋଲି ହେଲା। ଖାଲି ବେଶୀ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ଷା ହଉଥିବ ସମୟରେ ଏଇଠି ଆସି ଗୋଟେ ଦିନ ରହୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ବୋଷେଇ କରିକିରି ଏଇଠି ଖାଇକି ଶୋଉ। ଥରେ ସିଏ ତ ତାର ଏସିରେ ଶୋଇଯାଉଥିବେ ଆରାମସେ, ଏଇଠି ଥରେ ଆସିକି ଶୋନ। ଏଇ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଘରର, ଏଇ ଦେଖିକି ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ବି ଇଏ ଲାଗୁଛି। କେଠି ଆମର ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ବି ନାହିଁ। କେଠି ସାପ ପାପ ଦୁନିଆ ଜନ୍ତୁ ପନ୍ତୁ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆସିକି ରୁହନ୍, ତାର ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ମରା ଇଏ ଜାଗରି, ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ଖାଲି ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ହବ କହିବ ଭୋଟ ଦିଅ, ଜିତା ଆମକୁ, ଜିତିଗଲା ପରେ ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ଉଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଆସିବନି। ଆଉ ଥରେ ସେଇ ମହୁ ବାନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଆଇବ, ଆଉ ଥରେ ରସ ଫସ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଚୁଷି ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ପଳେଇବ ନାଇଁ କ। ଦେଖ ଆମର ଏଇ ମୋର ଅଜା ଏଇ କାମ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଆଜିକି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାକା ଘରଟିଏ ହେଇଥିଲେ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଯାନ୍ତେ, ଯୋଉଟାକି ଦେଖିବାର କେହି ଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି, ଆସ୍ତେ କେହି ଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ସେଇ ପରା। ଆଉ ତୁଇ କହ, ତୁଇ ତ ତୋର ବୟସ କେତେ ହବ ତୋର? ଆଉ ମୋର ଆଈଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାଟିଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଅଜା ଖାଲି ପାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଈ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହଉ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ।
है और भाई मैंने टिके चल बेसी शेयर भी करबे बेसी बेसी शेयर करबे लाइक शेयर करबे सब करबे है शेयरटा बेसी करंतु मोर लाइक दरकार नहीं शेयरटा बेसी करंतु है तांको पाखु निश्चय पहुँचातु जोड़ा देखी पारे जोटा है तो आस वर्षा हेल्ले केते पानी पड़तो कौ असुविधा थे मो आई है देख आमर देख मयूरभंज की काम आम करुचु ए देख ये मु तो करें मुझे गोटे सोशल मीडिया गोटे जाओ गोटे कथार अच्छे आम गाँ कथा ब्लॉग रे मु वीडियो करे जोटा कि जहाँ भी जोटा कि आमर मयूरभंज की चली से वीडियो नहीं कि मु यूट्यूब अपलोड करे जोटा कि है देख आई किसी कहे कि घर गोटे दियो तो जा तो एथर आमर ओडिशा रे सरकार क्या आनिबा सरकार आनिबा बीजेपी को एबे माने शंख फाटिब बीजेपी फुटिब एक बार 400 बार पद्म फूल फुटिब फुटिब रे फुटिब पद्म फूल फुटिब आनंद भाई जगी हाँ ठीक अच्छे देख तांको ही घर है देख देख घर देखी पारे घरटा देख जोटा कहते मजा आई घर कौ परिस्थिति रही देख घर अवस्था देख कि हाँ तापर चली आसबे भोट दियो भोट नेला परे यही अवस्था आम देख हो आओ भाई भाई मैंने पूरा शेयर करंतु पूरा फेसबुक रे शेयर करंतु लाइक करवा दरकार नहीं शेयर करंतु है बेसी शेयर करेंगे है अवस्था देख कौन है ठीक अच्छे।